خاصو كلاس بيرسون ياك نحاولوا نديروا فيشي واحد باش اذا قسمنا مزيان تقسم دير شكل موديول ولكن بعدا تعرف دير فيشي واحد دونك شنو عندي ديف init غادي ناخذ لو بلو سامبل بوسيبل داكور اقل ما يمكن ديال الكود اوكي باش ما بون با كومبري قلنا غادي يكون الكود يتزاد اوتوماتيكمون ياك دونك فاريابل ستاتيك هنا ان ايكال 0 هاد الان غادي نينيسياليزيه بزيرو ونزيد له بلس 1 chaque fois كدير init بلس 1 وهذا الان بدورو غادي نديرو في الكود self.code pas de champ privé pour l'instant je fais pas code ok juste directement في champ public et le nom نقدر نزيدو حتى البرينون et autres بالنسبه لنا je vais mettre chain vide par défaut ok ou bien vous pouvez me mettre variable هنا à passer un paramètre égal chain vide et vous le passez au nom ok je peux ajouter beaucoup de méthodes mais avec str self ok et je fais return bon فيها غير الكود donc str de self.code plus virgule ici concaténé avec self.nom ça fait هذه on a fermé cette classe صافي كملنا fin de la classe fin de la classe person بمعنى اللي جاي مراه autre chose ok ce que je vais faire soit ندير فيشي séparé mais حنا قلنا نديرو فيشي واحد غادي نديرو la classe de gestion gest person pour gérer les personnes pour gérer beaucoup de personnes vous avez beaucoup d'objets pas ما غاديش نكتفي objet x ولا y ولا خصني ليسته نوجدو الشكل ديال الليست LP ça c'est la liste des personnes واي مره اي اوبجي في LP غادي يكون فيه الكود ولا نو يكون فيه الكود ولا الكود بيان سور يتزاد راسو كل ما دير كونستركتور اوكي لا ميثود اجوتي وي نديرو ديف je suppose méthode ajoutée personne il عيطنا cette méthode d'abord ça تكون méthode statique ياك بعدا sinon يمكننيش نعيط ليها comme ça donc ce que je vais faire نديرها في décorateur static méthode باش نقدر ندير gestion personne نيشان بوان ajouter personne static méthode voilà هي en couleur rose pas de paramètres ici attention si vous mettez self راه كتناقض مع راسك انت self يعني هذه ميثود غادي نديروها في لوبجي في نفس الوقت static c'est impossible ما يمكنش اوكي qu'est-ce que je dois faire هنا البارامتر اللي غادي يكون هو لوبجي بيرسون ديجا رومبلي يعني ديجا رومبلي هذا هو اللي كنستناه اوكي ان اوبجي بيرسون ديجا رومبلي اوكي عطولو شي سميه بيرس صافي ce que je vais faire c'est juste غنمشي نعيط لا كلاس جيستيون بيرسون نعيط البوان LP ونستعمل لا فونكسيون ابند ديالها وناجوتي لها بيرسون حتى من بعد نمشي نصاوب هاد بيرسون اوكي عاوتاني الميثود ستاتيك ميثود شنو نديرو نختصرو غير في سيبريمي اجوتي افيشي باش ما نكثروش ديف مثلا افيشي 2 ما غاديش تحتاج شي فاريابل دونك غادي نجي هنا وندير شنو غادي نافيشي LP على اساس راه بيرسون ياك نحاولوا نديطايو دوك نديرو فور اي ايغال او ماشي فور ايغال 0 هذيك سينتاكس دونك اي رانج اوكي de 0 de égale à 0 jusqu'à la longueur de qui la longueur de LP mais LP غن accéder ليها comme ça gestion LP point واخا حنا في نفس لا كلاس d'accord on veut afficher اذا غنافيشي soit en détail je fais donc oui soit vous mettez gest سمينا gestion personne ياك gestion personne point LP في هذه الحالة غادي تصدق معيط الاستر ou bien en détail تكمل LP de I ça c'est l'objet personne point code ou le point get code ou le point nom ou le point get nom على حساب واش حنا درنا شون بيبليك اذا point code اوكي ها الكود رجع للسطر
نديرو le nom point nom. Mais il a درت juste print comme ça راك تعيط str automatiquement داكشي اللي عندي في str اوكي هو اللي غيقوم بالمهمه ديال لافيشاج. اوكي دونك سي جو فيت جوست كوم سا راه هذا غادي يكون اوبجي on a ajouté un objet personne غادي تافيشي هنا غادي يصدق معايا لهذا. سي اون ديتاي عندك الحق دير هادو. جو في لي كومونتي كوميم باش يدير غير وحده ما نديروش دو فوا لافيشاج. Je reviens ici. Une autre méthode statique, ce sera la dernière ici. C'est là les méthodes. Def, nous pouvons rechercher et afficher. Chercher عليه كنقلب عليه بالكود ولا بالسميه. Mais je vais faire juste supprimer. Merci par quoi je vais supprimer par code. Dan غادي تفوت لي هنا مثلا code 1 et باش نسيبريمي je sais comment supprimer. Je fais delete gestion personne accès des listes LP خصني البوزيسيون in position اللي غنسيبريميو الزيرو لا ملي كنسيبريميو لاطي كتنقص سي الاستيك. اوكي الوغ مي انا ما غاديش نخلطو نسيبريمي حتى نعرف شكون هو مول هذا الكود. اذا خصني نبوكلي على لي بيرسون وفاش نلقى لا بيرسون جو في mettre la position égale i ولا 0. Donc je vais faire moins 1 quand supposé ما كاينش ونمشي نبدل. Donc for i in range بحال هادي ديال لافيشاج photocopie ديال لافيشاج. On va parcourir toutes les objets. On va parcourir toutes les objets. Deux points. If هاد الكود 1 اللي دايز اون بارامتر كيساوي هاد الكود اللي ديال شي واحد في هادو. اوكي شنو غندير دابا؟ Vous pouvez mettre print قدرت افيشي غادي يكون LP de i قدرت افيشي ولكن ماشي هذا هو الهدف. راه لقيناه الهدف ديالنا نخلي شويه ندير بوزيسيون ايكال اي نقيد بانني لقيته صافي. نخرج من اف نخرج من فور دروك نتيستي الى البوزيسيون خرجت موان 1 سي كوا نيكزيست با. قلبتو دابا على الحاله ديال قبل شنو ندير هنا برينت غنقول سو كود اللي عطاتنا دونك سو كود اللي هو شكون هو هاد الكود ما كاين حتى عند شي بيرسون نيكزيست با داكور. else سي كوا كنخدموا على سيبريمي باكو. else يعني كاين اكزيست خصنا نقوموا بالمهمه ديال السيبريسيون ديال شنو ماشي نسيبريمو لا كلاس نسيبريمو ليليمون دو لا ليست. نسيبريمو LP0 ولا LP2 ولا LP2 شنو نسيبريمو LP2 بوز اللي هو الاي اللي لقينا ساشون كل الكود ما يتعاودش يكونوا جوج بنفس النمره يعني غيلقاو واحد. اوكي كملات دابا سيبريمي. On suppose que fin de la classe gestion personne. D'abord, on commence menu au choix. Menu au choix. اللي راه عندكم في الطابلو دابا. اوكي دونك غادي نديرو واحد الفاريابل شوا ونخدم غادي نخدم بجيستيون بيرسون هي فيها كلشي. دونك نديرو شوا ايكال زيرو طونك قلنا شوا يخالف 4 تكون هي كيتي. الا كانت كيتي 6 يخالف 6 كانت كان في دوطر لونغاج ممكن نخدمو سكون ابل سويتش بحال سورت دو if puis else. هنا في بيتون سون اوبليجي نديرو دي if بيان سور. دونك جو في فيغ برينت لي شوا اللي عندي واحد اجوتي بيرسون اونتي سلاش ان ندير هادو كاع اللي كاينين في جيستيون بيرسون لي ميثود اللي درنا ستاتيك 3 اجوتي افيشي سيبريمي. دونك جو في نميت ici et enfin quitter bien sûr هي الرابعه. دونك سي جو في 4 هنايا تكون عندي هي اللي عطانا 4 سي quitter le programme. ajouter هنا تكون supprimer personne ou bien sûr il faut indiquer le code. هنا afficher tous les personnes اللي كاينين personne par contre. Je demande le choix
ندير choix égal int input donc هنا quel est votre choix, quel est le choix que vous voulez faire par le système. Ok, ونجيو نتستيو if choix égal à 1, if choix égal à 2, s'il vous plaît, attendez. Donc on continue. Donc if choix égal à donc 1 sera ajouté personne. If choix égal à 2 sera supprimé. If choix égal à 3 sera affiché tout. Alors if choix égal à 1. Choix égal à 1. Alors il est qu'un choix égal, ça veut dire qu'il va ajouter une personne. Si je reviens en arrière ici, voir. Si je reviens en arrière, donc on dit gestion personne par la méthode statique ajouter personne. Il accepte en paramètre un objet personne qu'on doit ajouter à LP. Donc ici, on déclare maintenant un objet personne. Le nom de la classe personne avec une effort, personne. Et le constructeur, je nous fais le code de le nom. Le code va dire par défaut 1, 2, 3, ça s'augmente automatiquement. Et le nom, je dois le fournir. Ça atteint le nom. Donc, personne, pardon. Je vais faire juste constructeur par défaut. Donc x.code, pas la peine de demander le code, il est déjà 1. Ou à chaque fois ajouter où il est 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc maintenant je fais juste le nom x.nom, donner le nom. Donc donner les propriétés de la personne, je connais tel code clé, mais ممكن تكون في classe personne le nom, le prénom, l'adresse, téléphone, ainsi de suite. Donc le nom égale input, donner le nom de la personne à ajouter. D'accord. Une fois que le X il est bien rempli, bien sûr, si vous avez fait les champs privés, vous devez passer par cet nom. D'accord. Je donne les champs privés, mais si j'avais getSet, je vais getSet. Maintenant, je veux ajouter. Ou ajouter un sur la classe personne. Gestion personne. Point ajouter personne. Et la variable personne là, a dit qu'on a X. Donc je fais maintenant gestion personne. Point ajouter personne. En passant X. D'accord. Et il va ajouter X. Il va dire la fonction X va être ajouté à LP. Automatiquement, X est ajouté à LP.up. Donc LP a dit Z la longueur. Ok. Ok. Maintenant, if choix égal à 2. Donc il veut supprimer. Il supprime par code. Je demande le code avec lequel je vais supprimer. Si on peut vérifier est-ce que le code n'est pas négatif en faisant une exception. On peut faire ça aussi. On peut l'ajouter ici, c'est l'occasion. Donc je peux mettre try. Et s'il y a erreur, exception as maintenant EX. Et je vais afficher juste print EX. Il va afficher le x.toString ou le str de ce message. Moi, ce que je veux vérifier, c'est juste est-ce que le code est négatif. Je vais considérer comme une erreur. Int input donner le code. Donc si le code a cherché et supprimé après la personne qui a le code. Ok. Ok, donc if, le contrôleur, if le code 1 il est négatif, ou égal à 0, pas la peine d'aller plus loin, je vais lancer raise, ou في اللغة الأخرى c'est throw une exception. هنا كاين عندنا déjà une classe exception. En lui passant un message ici, le code doit être positif. Cette chaîne de caractères une variable message de la classe exception et elle va être affichée ici. D'accord. Sinon, d'accord, bien sûr, il y a une erreur. Le code ici, je print ici, je print, il y a une erreur. Automatiquement, il me accept.
except كاينه ثاني كتقدر تجي من بعدا finally un code qui exécute dans tous les cas. Et dans tous les cas il s'exécute soit qu'il y ait une erreur soit ما كاينش. Par exemple je vais faire fin de la suppression هذا الميساج غادي يكون سواء كاينه erreur soit ما كايناش. Et je vais aller vers l'erreur. Donc نعيط la classe gestion person. Point la fonction supprimer qui donne le texte différent. Supprimer par code. Voilà, if choix égal à 2. Supprimer par code et je lui passe code 1. Ok. Donc si je supprime, on dirait un message de confirmation maintenant. Suppression effectuée. D'accord. Effectuée donc une fois accent mais et aussi je peux mettre un message aussi de confirmation après l'ajout. Ajout bien fait ou l'ajout effectué. Ok. Maintenant je continue mes choix. Il a retenu choix égal 3. اللي ما با تريتي سي شوا مثلا عطانا 5 ولا 6 ولا 7 يعاود ولا ونقدروا نديروا له غير ميساج بانه سو كوريجي دونك if donc on va rentrer ici if choix égal 3 sera automatiquement غادي نعيطوا غير gestion personne gestion contrôle point afficher tout. Donc si vous utilisez un outil بحال PyCharm يقدر يساعدكم في من ديروا contrôle espace là. Là on doit mettre le code ici gestion pardon. Ok. If choix inférieur strictement à 1 or choix supérieur strictement à 4, ça veut dire que c'est un choix erroné. Ça fait print, on dit le raise error et on donne un raise error. On doit faire un try catch global try except avec le code. Donc on dit que erreur de choix. D'accord. Maintenant j'exécute. Je sors mon if, je sors mon while bien sûr. Parce que nous avons while. J'exécute maintenant. Save. Alors, j'ai une erreur, manque de points. Encore non, as exception. Voilà. Voilà le menu choix. Donc, ajouter personne. La liste travaille. Donc, il est déjà affiché tout. Donc, mettre affiché voilà. Non. Donc, ok. Maintenant, si je fais ajouter une personne, il dit que maintenant je vais Khalid, je fais Khalid, entrer. نعاود ناجوتي هذوك خالد غيكون عنده كود 1 نديرو نقولوا بغينا ناجوتي ان اوتر مثلا احمد غادي يكون كود 2 اوتوماتيكمون يتزاد افيشو نشوفوا 3 افيشي فوالا هو واحد خالد احمد جوج نزيدو شي واحد مثلا 1 اجوتي دوني ان نو ان بيرسون اجوتي مثلا عائشه اونتري j'entre le numéro 3 pour afficher voilà ajouter je demande je donne le nom Khadija maintenant Khadija entrée j'affiche liste دابا ديالنا هي L0 فيها خالد L2 احمد L2 عائشه ainsi de suite le code par défaut كيتزاد ما كيطلبوش اوكي donc je vais après l'affichage مثلا je veux supprimer ندير جوج يقول لي دون الكود اللي بغيت تشيرشي تسيبريمي مثلا جو في كود 7 ما كاين حتى شي واحد عنده الكود 7 لا 5 ما كاينش 5 هنايا اوكي نلاحظوا بها يقول لي نيكزيست با هيا لا سيبريسيون نو خاصو يقول لنا هذا الميساج سيبريسيون افيكتوي داكور جو في اريتي هنايا سيبريسيون افيكتوي خاصها تكون حتى تكون سيبريسيون ريال بون
if le code n'existe pas, donner le code à supprimer, supprimer par code. Donc, je vais juste l'enlever parce que non, normalement, il a qu'un code n'existe pas. Si vous liez ma كاينش فقط هنا. Juste هنايا on peut le gérer avec des retours. باش نعرفوا واش كاين ولا ما كاينش هنايا. Donc, quel est le choix? Je vais عاود نعمروا les valeurs. Donc, je vais ajouter مثلا أحمد, entrée, عاود ajouter Khalid. Affiché, d'accord. Pardon. Donc, choix maintenant 1. Le nom Khalid, entrée, add 1. Attendez, je vais diminuer le zoom parce que l'écriture est très grande. Je vais mettre maintenant 11. Comme ça. يكون visible. Donc هنايا مثلا عائشة غتكون هي رقم 2. Donc j'affiche voilà هما عائشة Khalid. Maintenant je veux supprimer, غادي ندير supprimer par code. Quel est le code avec lequel vous voulez supprimer? Donc je veux supprimer avec maintenant supprimer un اللي هو Khalid, voilà. Avec fin de la suppression. Et نافيشيو ثلاثة نشوفوا شنو عندنا عائشة نزيدو شي واحد. دونك مثلا جو في اجوتي إدريس اونطري 3. كتلاحظوا بان إدريس خدا 3. نديرو مثلا عاود اجوتي مثلا خديجة سي اونطري افيشيو 3. دونك خديجة 4. كل ما اجوتي كيتزاد 4 5. نسيبريمي مثلا عائشة مثلا يقول لي نختاروا رقم 2 سيبريمي باغ كود. سيبريمي باغ اونطري. شنو بغيت تسيبريمي عائشة عشان عندها 2 اونطري نتاكدوا 3. هو مبقاتش عندنا هنايا في لافيشاج بقينا غير ادريس. افيشي تو لي بيرسون درنا نديرو كيتي ماتنون اي ما درناش الايرور دو شوا. نديرو شي شوا مثلا ما كاينش مثلا لو شوا 5 كيقول لي ايرور دو شوا. Je veux supprimer quelque chose qui n'existe pas, de supprimer personne par code ou درت مثلا شي واحد عنده كود 7 ما كاينش. j'attends le code d'ailleurs n'existe pas. نعاود باغي نسوبريمي رقم 2 باغي نسوبريمي مثلا mais un code négatif مثلا -8 ولا -2 qui n'est pas acceptable. تكون عندي try catch le code doit être positif et maintenant je fais quitter.